बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, क्रिकेट के शौकीन के लिए खुशी की खबर है कि पाकिस्तान के अभी सेमीफाइनल में जाने की जो उम्मीद है वो बाकी है। आज का जो मैच था पाकिस्तान का और न्यूज़ीलैंड का, वो पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतकर न्यूज़ीलैंड को बैटिंग करने की दावत दी। न्यूज़ीलैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में पहाड़ जैसा हदफ पाकिस्तान को दिया जीतने के लिए 402 रन्स का। और ये इतना हदफ था कि पाकिस्तान की जो साबका कारकर्दगी है उसको देखकर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान आज वाला मैच जीत जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब में बैटिंग शुरू की तो पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। खुसूसन बाबर आज़म और फ़खर इमाम ने दोनों ने बहुत ही ज़िम्मेदाराना इनिंग खेली। फ़खर जमान ने सिर्फ 81 गेंदों पर 126 रन्स बनाए और ये इतनी शानदार और ज़िम्मेदाराना और जारहाना बैटिंग थी फ़खर जमान की तरफ से, जो पाकिस्तान को जीत की तरफ ले गई। लेकिन इसके साथ साथ कुदरत भी मेहरबान रही पाकिस्तानी टीम पर। कुदरत कुछ इस तरह से मेहरबान रही कि मैच के दौरान 2 बार बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा। पहले जब बारिश की वजह से मैच रुका तो उस वक्त पाकिस्तान का जो रन रेट था वो इतना मजबूत था कि अगर उस वक्त हार जीत का फ़ैसला होता तो वो पाकिस्तान के हक़ में होता। दूसरी बार जब बारिश हुई और मैच रुका तो बारिश का जो दौरानिया था वो थोड़ा तवील हो गया और उस वक्त भी पाकिस्तान की जो रन रेट थी वो इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान जो है वो 21 रन से आज वाला मैच न्यूज़ीलैंड से जीत गया। अब जो है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो चांसेस हैं वो अभी बाकी हैं। लेकिन जो स्कोर है, जो टोटल ओवरऑल जो बाकी टीमें हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त स्कोर के हिसाब से पाकिस्तान के 8 स्कोर हैं, न्यूज़ीलैंड के भी 8 स्कोर हैं। लेकिन न्यूज़ीलैंड जो है वो चौथे नंबर पे एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान 5वें नंबर पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूज़ीलैंड की रन रेट जो है वो कुछ बेहतर है पाकिस्तान से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम ने अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया अगले एक आध मैच में और कुदरत भी इसी तरह मेहरबान रही तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। अब हमारे मुल्क में इलेक्शन के हवाले से जो मायूसी थी और एक गैर यकीनी की जो फ़िज़ा थी वो इलेक्शन की तारीख़ आने से वो गैर यकीनी वाली जो सूरत हाल है वो ख़त्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, अटारनी जनरल अपने वफ़द के साथ वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास गए और वहाँ जाकर इलेक्शन की तारीख़ के ऊपर मुशावरत की। तो 8 फरवरी का दिन जो है मुकर्रर पाया आम इंतखाबात के लिए। ये जुमेरात का दिन होगा और साल 2024 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। इस ख़बर से पूरा पाकिस्तान जो है ना, पूरे पाकिस्तान ने इस ख़बर को खुशाइंद कहा और एक गैर यकीनी वाली जो सूरत हाल थी वो अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुई। अब कल 3 नवंबर को हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए गवाहदार पिसनी, मियाँ वाली और डेरा इस्माइल ख़ान में, उसके नतीजे में 14 पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए, जो कि पाकिस्तान के लिए खुसूसन पाक फ़ौज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस नुकसान पे पूरी कौम जो है इस वक्त शदीद दुख में मुब्तला है और अगर इस तरह के वाक़यात खुसूसन इलेक्शन के दिनों में जब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर इन पर काबू ना पाया गया और ये बढ़ते चले गए तो फिर इलेक्शन का जो माहौल है वो इससे यकीनन मुतासिर होगा।
اس لیے بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی کی یہ جو لعنت ہے اس کے اوپر پوری قوم مل کر، خصوصاً ہماری پاک فوج اور باقی جو ادارے ہیں وہ مل کر اس کے اوپر قابو پائیں، اور الیکشن کی جو مقررہ تاریخ ہے، مقررہ تاریخ پر ہی الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ اور دوسری جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک خاص جماعت کے ساتھ غیر مساوی سلوک اور ایک ظالمانہ رویہ روا رکھا جا رہا ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک وہ جو غیر مساوی سلوک ہے اور جو ظالمانہ رویہ ہے وہ ابھی تک اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اب یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ ابھی تک ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت یا تو وہ چھپے ہوئے ہیں یا جیلوں میں ہیں، یا پھر کچھ سے پریس کانفرنسیں وغیرہ کرا کے ان سے پارٹی چھڑوائی گئی ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کا تسلسل باقی رہا تو پھر عوام میں جو غم و غصہ ہے وہ اور بڑھے گا، اور پھر غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ اور پیدا ہوگی، اور الیکشن کو پھر یہ متنازع، ابھی سے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک متنازع الیکشن ہوگا، یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کے لیے وہ ابھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایک خاص جماعت کے لیے تمام تر راستے ہموار کیے جا رہے ہیں تاکہ اسے الیکشن جتوایا جائے، اور ایک پاکستان کی جو مقبول ترین جماعت ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے لیے تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر کھلا تضاد ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوا تو پھر اس الیکشن کو کون مانے گا، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس حکومت کے پاس کیا لیجیٹیمیسی ہوگی، وہ کیا فیصلے کرے گی، وہ کس طرح اس ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالے گی۔ تو وہ اگر دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے تو وہ الیکشن تو اس ملک کے لیے خدا نخواستہ اور تباہی کا باعث بنیں گے۔ اس لیے پوری قوم اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف اور خصوصاً سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح الیکشن کے انعقاد کے لیے تاریخ دینے کے لیے اداروں کو مجبور کیا، اب سپریم کورٹ جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو مجبور کرے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنایا جائے تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو سکیں ہمارے ملک میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔